तुलना नुहे मूल्य प्रथम। तुम्हें जो बसिकी ए भिडियो देखुच मुझे मनीष को कहूँ जार मन भितर एक प्रश्न दीर्घ दिन धरी घूरी बुलूची मो जीवन एवली कहीं केवे सफलता देखी अन्यों सहित तुलना केवे निजर डेरी गति को देखी हताशा तो केवे भाव से मैंने आग को जाइंट मु कहीं पचारि पड़ू केते निजर फोन स्कूल कर लगे समस्ते किसी ना कि किंतु मो जीवन नीरव धीर अपेक्षार अटकी जाइए। तुम्हें अनेक थर निजक निज पचारिछ मो मूल्य क्योंठी मो समझ कहीं आसुना किंतु शुण आज भिडियो तुम मन में से प्रश्नर उत्तर देव। आज मु कहि भिडियो जहाँ तुम्हें शायद केवे शुणी भी नथिबो किंतु मानि भी नथिलो। जीवन में तुलना तुमको दूरे नहीं जाए किंतु मूल्य तुमको ऊपर को नहीं जाए। तुम्हें आज देखिबो अन्य मनुष्य आगक चलीगले से माने किछि करदेले से जीवन उज्ज्वल होगला आ तुम्हें आज मध्य चिंतार संघर्ष अपेक्षा किंतु तुम्हें शुणिछ कि खाली देखागली गछ तलक जाऊना तार मूल मजबूत हो तुम जीवन मध्य आज अपेक्षा नहीं मजबूती अच्छी। केवे तुम्हें भावी था जीवन तुमको अटकाई कर रखी ना जीवन तुमको तैयारी करुचे किंतु तुम्हें कौन करुच तुम्हें मूल्य ध्यान देवार अधिक समय तुलना काटुच। यही तुलना तुम आत्मविश्वास को कमाए तुम मूल्य को माटी मिसाए और तुमको निजर रास्तार हटाई दिए। सफलता तुमको छाड़ी जाए नहीं केवल से तुम मूल्य तैयारी करने पर्यंत अपेक्षा करुचे। आज आम एक नुआ दिन धरवा आम तुलना नुहे मूल्य कथा शिखा मु तुम्हें गोटे सफर आरंभ करुँची। यह केवल मोटिवेशन नुहे यह हूँ तुम मन को परिवर्तन कर ज्ञान। एवं तुम शांति बस मन को खोल आउ यही जीवन परिवर्तन करुवा कथा को शुण। तुम सफलता से अच्छी जो तुलना शेष हुए एवं मूल्य आरंभ हुए। दोस्त तुम जीवन सबुठार बड़ भूल कौन जानिच तुम निजक अन्य लोकों सहित तुलना करुच। कहीं केते सफल है कहीं केते आगक बढ़ला कहार जीवन केउठी पहुँचीगला यह देखी तुम्हें निजक छोट मन करुच किंतु मन रख तुम्हें अन्य कहार सहित रेस रे नुह। तुम जीवन रास्ता समाज संघर्ष एवं तुम लक्ष्य सबकि अलग। लोके आज सफल लोकों को देखी ईर्षा करती किंतु से माने जेते दिन आखिरे लुह सुखाई बुलुतिले जेते दिन आगामी आशा और आत्मविश्वास को धरी रखी लड़ुले से सबकि केही देखी ना। तुम्हें आज जहाँ सफल भावुच से माने काली केते हार खाई से कहीं ध्यान दियंती नहीं। जदि ध्यान देवाक चाहूच से तुलना को नुह से मूल्य को देख। हेले मूल्य कौन? मूल्य हूँ तुम मनर कष्ट तुम आदर्श तुम लक्ष्य पाई करा जाइतबा प्रयास तुम ईमानदारी और तुम धैर्य यह से शक्ति जहाँ निज को भांगी पड़ी देवार बचाई थाए जहाँ तुमको कही थाए तू पार तोर समझ आसो किंतु जिते बेले तुम्हें तुलना करुच तुम मूल्य शून्य हो जाऊँ तुम्हें निज को हराई दौच। अन्य लोकों सफलता तुम विफलता नुहे अन्यंकर गति तुम दृढ़ता को प्रश्न करूँ था केवल तुमको एक शिक्षा देउची निजर गति निजर पथरे दिन ना दिन तुम्हें पहुँचो। जीवन में मूल्य अच्छी कि मनुष्य तार मूल्य को बंचे तार तुलना नुहे। तुम आज जो अच सेठारु आगक जावाक जिनिस दरकार अन्यों को देखी ईर्षा करवा नुहे निजक देखी मूल्य बढ़ाइबा। तुम्हें निजक पचार तुम मूल्य कौन? तुम्हें निजर लक्ष्य पाई केते सत्यनिष्ठ तुम्हें केते प्रयास करुच तुम्हें निजक केते गढ़ुच यही जिनिस तुम रास्ता निर्णय करिथाए। जीवन केबे काहाको तुलना रे सफलता दे नहीं। जीवन मूल्य देखे परिश्रम देखे धैर्य देखे जो मूल्य अच्छी सेठारे फल निश्चित रूप से अच्छी। देख जिते बेले तुम्हें गछ लगाऊच तुम्हें ता सहित लगाई गछ को देखी कहून था से बहुत शीघ्र बढ़ुची मोटा होउची डेंगा होउची। तुम्हें केवल एतिकी देख मोर गछ भलरे पानी पाउची कि भल सूर्य आलोक पाउची कि मोर जत्न ठीक ठाक अच्छी कि कारण तुम्हें जान जदि जत्न ठीक तेरे गछ निश्चित रूपे बढ़। तुम जीवन मध्य ठीक से पड़े तुमको अन्यों फल देखी अशांति होवार दरकार नहीं। तुम्हें निजर मूल्य निजर जत्न निजर प्रयास से गुड़ी को देख जो मूल्य अच्छी सेठारे विलंब हो किंतु फल निश्चित आसब। केवे केवे जीवन धीरे चले तार मतलब यह नुहे जे तुम्हें भूल रास्तार अछ
ଧୀରେ ଚାଲିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହରାଇ ଯାଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ତୁମେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଭଲ ଅଛି। ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଅ, ଆଜି ନ ଦିଅ କାଲି ଦେଖିବ। ଜୀବନ ତୁମର ପକ୍ଷରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବ, କାରଣ ଜୀବନକୁ କେହି ଓଡ଼ିଆରେ କହିଥାଏ, ଯେଉଁଠି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ସେଇଠି ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆସେ। ମନେ ରଖ, ତୁଳନା ତୁମକୁ ହତାଶ କରେ, ମୂଲ୍ୟ ତୁମକୁ ଉଠାଇ ଦିଏ। ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ, ମୁଁ ତୁଳନା କରିବିନି, ମୁଁ ମୋ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇବି। ମୋ ସମାଜ ଆସିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବି। ତୁମେ ଜାଣ ତୁଳନା କାହିଁକି ଘାତକ? କାରଣ ତୁଳନା ତୁମର ମନର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଚୋରି କରି ନେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶାନ୍ତି। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଓ ଶାନ୍ତି ନଥିଲେ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଯିବାକୁ ଥିବା ରାସ୍ତା ତୁଳନା ଆସିଲେ ଧୂସର ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ସେଠାରୁ ତୁମେ ଭୁଲ ଦିଗକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଅ। ଅନ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖି ତୁମେ କହୁଛ, ମୋ ପରିଚୟ କେଉଁଠି, ମୋ ସଫଳତା କାହିଁକି ଆସୁନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜକୁ କେବେ ପଚାରିଛ, ମୁଁ ଆଜି କେତେ ପାଇଛି? ସେହି ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ କିଏ ଜାଣିଛି? ଲୋକେ ତୁମର ଫଲକୁ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ମୂଲ୍ୟ, ତୁମର ନିଜର ପ୍ରୟାସ, ନିଜର ଘାଅ, ନିଜର ଭୁଲ, ନିଜର ଉଠିବା, ଏହା କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଏହି କଥା ମନେ ରଖ, ତୁମର ମୂଲ୍ୟ କେବେ ଲୋକେ ନୁହେଁ, ସମାଜ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ଏବଂ ସମାଜ କେବେ ମୂଲ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରେ ନାହିଁ। ଶୁଣ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ କଥା, ବାହାରେ ମଣିଷ ଯେତେ ବି ଡିଙ୍ଗ ମାରୁ, ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତୁଳନା କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି। ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ତୁମେ ଶିଖୁଛ, ତୁମେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଧରି ରଖୁଛ, ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛ, ଏହା ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟ। ଜୀବନରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁମ ପକ୍ଷକୁ ସମାଜକୁ ଟାଣି ଆଣେ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୂଲ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ କେବେ ନା କହେ ନାହିଁ। ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାର ସତ୍ୟ ରାସ୍ତା। ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୂଲ୍ୟ କିପରି ବଢ଼ିବ, କିପରି ମୋ ଜୀବନ ବଦଳିବ? ତାହେଲେ ଶୁଣ, ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼େ ତିନୋଟି କାମରୁ। ନମ୍ବର 1 ଚେଷ୍ଟା, ନମ୍ବର 2 ଶିଖିବା ଓ ନମ୍ବର 3 ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, ତୁମେ ଭୁଲ କରି ଶିଖୁଛ ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରୁଛ ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ବଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁଳନା କରୁଛ ସେଥିରୁ ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ତୁମେ ଯାହା ପାଇପାରୁଥାଅ ସେହି ଫଳ ତୁମ ହାତରୁ ଫିସିଲିଯାଏ। ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାହାରି ସହିତ ତୁଳନା କାହିଁ କରୁଛ? ଯେମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ତୁଳନା କରୁଛ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଦେଖି ହତାଶା ହେଉଛନ୍ତି। କାହାରି ଜୀବନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। କେହି କେହି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜର ଜୀବନରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଉଛ? କାହିଁକି ନିଜର ମୂଲ୍ୟକୁ ତୁଳନାରେ ମାପୁଛ? ଯେ ତୁଳନା କରିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ସେ ନିଜର ଗତିକୁ ପାଇପାରିଛି। ଯେ ନିଜର ଗତିକୁ ପାଇଛି ସେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଜୀବନ କେବେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୋ ସମାଜ ଆସୁନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ପଛକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅଜଣା ଥାଅ ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମାଜ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ସମାଜ ଯେତେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ଫଳ ସେତେ ବଡ଼ ହୁଏ। ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲେ ସମାଜ ତୁମ ଦ୍ୱାରରେ ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟଙ୍କ ଗତି ଦେଖି ତୁମେ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ତୁମକୁ କହୁଛି ଧୀରେ ଚାଲ, ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ପଥରେ ଚାଲ। ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଯିବ ସେଦିନ ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖି ଈର୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ସେଦିନ ତୁମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉଠି ଆସିବ, ସେଦିନ ତୁମର ଗତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ, ସେଦିନ ତୁମର ସମାଜ ଆସିବ ଏବଂ ସମାଜ ଆସିଲା ପରେ ତୁମେ ଚୁପଚାପ ନୁହଁ ଗର୍ଜନ କରି ଉଠିବ। ତୁମର ପରିଣାମ କହିଦେବ, ତୁମେ ତୁଳନା କରିନଥିଲ, ତୁମେ ମୂଲ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲ। ଜୀବନ ଯେଉଁଠାରେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଖେ ସେଠାରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ, ମୁଁ ତୁଳନା କରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ମୋ ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ାଇବି। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଜୀବନ ନବୀ ତୁମକୁ କହିଦେବ, ଆସ ଏବେ ତୋର ସମୟ।